ত্রিপুরার যে ট্রাইবেলদেরকে ওই এটিএম থেকে যেরকম আমরা টাকা তুলি এই এটিএম এর মতো টাকা তুলে তুলে খাচ্ছে। जागो, अपने आप को हल्का मत करो, अपना अस्तित्व, अपना अपना अधिकार को कभी भी 5 रुपए 5 किलो चावल के लिए 5 किलो नमक के लिए अपना अधिकार, अपना सिला का, अपना सेकला का, सिकली का अधिकार मत बेचो। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन प्रद्योत विक्रम माणिक्य को पैसा से आप खरीद नहीं सकता है। अगर आप प्रद्योत विक्रम माणिक्य को खरीदना चाहता है तो मेरा गरीब तिपरासा को उनका अधिकार दीजिए। अगर अधिकार आप देंगे, बुबागरा आपके साथ आएगा। आप अगर हमारा तिपरासा को सहायता नहीं करेगा, महाराजा मर जाएगा, लेकिन अपना लोगों को पीछे छोड़कर अपने बारे में नहीं सोचेगा। वेरी ट्रू। यहां में बंगालीज हैं, मंच में है, दिल्ली जाना पड़ेगा। फोन आया। दिल्ली बुलाया है, बुबागरा जाएगा, बात करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। खाली पेट दिल्ली जाऊंगा, जब तक कुछ खबर नहीं मिलता है एक अंश भी खाना नहीं खाऊंगा। मैं अब जब तक ये नहीं मिलता खाली पेट रहूंगा। মুখোশ খুলে যাচ্ছে, ধরা পড়ছে। কাজে এখন আগে আড়ালে গোপন প্রেম, অপ্রকাশ্য প্রেম, এখন সে প্রেম প্রকাশ্যে। যে প্রদ্যোত মাণিক্য কিশোর ত্রিপুরার যে ট্রাইবেলদেরকে ওই এটিএম থেকে যেরকম আমরা টাকা তুলি এই এটিএম এর মতো টাকা তুলে তুলে খাচ্ছে। কিরকম? কোথায় কোথায় বলে আমি ত্রিপুরাসা ত্রিপুরাসা। এই ত্রিপুরাসা হলো এটিএম আর থানসা হলো পাসওয়ার্ড। এটিএম থেকে টাকা তুলতে গেলে পাসওয়ার্ড লাগে। আজকে ত্রিপুরাসা হলো তাদের এটিএম কার্ড আর থানসা হলো পাসওয়ার্ড। এইভাবেই ত্রিপুরার যে ট্রাইবেলদেরকে আরো বেশি নেংটি করে দিচ্ছে। এখন সর্বশেষ খেলা খেলছে কি বুঝতে পারছে। 6 মাস তো চলে গেল, এখন নভেম্বর, 8 মাস চলে গেল, হয়তো আরো কিছুদিন বুবাগরা বলে মানুষ ভক্তি করবে, কিন্তু সেই বুবাগরা যারা হাত জোর করে বলে কোনদিন হাত উঠাবে উনার বুঝে গেছেন। এখন কি ভিডিওর কাছে গিয়ে ডেপুটেশন দিতে হবে। ऑल द ब्लॉक्स ऑफ तिपरा-मोथा 15 तारीख को हम लोग एक मूवमेंट करें और मेमोरेंडम गवर्नर को दे, कॉमन मेमोरेंडम। उसमें 3 पॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट कि वीसी इलेक्शंस इमीडिएटली होना चाहिए एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर।
सेकेंड पॉइंट कि 125th अमेंडमेंट जहाँ में डायरेक्ट फंडिंग का बात किया जा रहा है फाइनेंस कमीशन से, वो हम लोग इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, नॉट ओनली इन त्रिपुरा बट अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट. थर्ड पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तिपरासा अकॉर्ड. अब ये चीज़ अगर 15 तारीख को हम लोग ब्लॉक वाइज हर जगह से हम लोग मेमोरेंडम BDO, SDM, DM को सबमिट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल करेंगे, उसके बाद सेंट्रल लेवल करेंगे, लेकिन प्रेशर तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में दोस्त. काम करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता है. इसके लिए 15 तारीख को मैंने अपने सब वॉरियर्स को YTF, TWF, तिपरा मोथा, माइनॉरिटी सेल, TCF सबको मैंने कहा है कि आप लोग आप अरेंज कीजिए और निकलिए घर से बाहर. কুমারঘাটের ভিডিও গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড স্যাংশন করবে, ত্রিপুরা মাথার সমর্থকদের বলছে বিডিওদের কাছে গিয়ে ডেপুটেশন দাও. তুমি চুক্তি করলে ভারত সরকারের সাথে, অমিত শাহর সাথে, সে অমিত শাহ তোমার চুক্তি কার্যকরী করছে না, তোমাকে পাত্তা দিচ্ছে না, তোমাকে বুড়া আঙ্গুল দেখাচ্ছে, কারণ তার তো বৈতরণী পার হওয়ার হয়ে গেছে. এখন এই সরল সিধা মানুষগুলোকে বলছে তোমরা বিডিওর কাছে গিয়ে ডেপুটেশন দাও. যে বন্ধুরা, এইভাবেই আজকে পাহাড় এবং সমতলে পাহাড়ের এই সরল সিধা আমাদের ট্রাইবেল যুবক যুবতীরা আর গ্রামাঞ্চলের সমতলের মধ্যে যাদেরকে দেবতুল্য দেবতুল্য বলে এমন মাথায় তুলে এখন আষাঢ় মারছে, এই দেবতুল্যর আজকে ক্ষুব্ধ